یہ جیلسی ایک خطرناک ہیٹریڈ میں کیسے چینج ہوتی ہیں کہ آپ اپنے تھاٹس میں جس سے آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے اس کی بربادی کا سوچتے ہیں. کسی کا برے سے مجھے ڈوپامین ہٹ مل رہی ہے, what does that actually say about me? مرد کی ججمنٹ جو کسی عورت کے بارے میں ہوتی ہے وہ ان سے ریلیٹڈ عورتیں بھی اسی ججمنٹ پہ اور عورتوں کو جج کر رہی ہوتی. دس از سو سیڈ. Because I think it's one of the most painful things when it comes there, because you choose your friends. Yeah, I'm uncomfortable receiving compliments. Yes. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ Because آپ نے وہی جو چیز آپ کو نہیں ملی آپ اب دوسروں کو دیتی ہیں. That's very good that you give it to others. I'm not like یہی تو بننا چاہیے ہمیں. I'm feeling a little pain. I don't know why. Yeah. And I can see that, I can sense that pain. ہم بھی تو جیلس کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا. میں تو کبھی کسی سے جیلس I نہیں made ہوتی. my point. ایک میں چیز ضرور یہاں مینشن کرتی ہوں, moral high ground. یہ بہت زیادہ پریزنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی, جس میں ہم ایون ریلیجن کو یوز کر لیتے ہیں. اٹ از این انٹائٹلمنٹ کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, جو اس کے اگینسٹ سوچ رہا ہے وہ تو ہے ہی گھٹیا برا. کمپلیمنٹس اس کو مل رہی ہیں تو مجھے نہیں ملیں گی. ہمارا دماغ ایسے کام کرتا ہے. تو کتنی فیک ہے یہ دنیا اور انسان. پھر مطلب اتنے ہم ابھی تک لمیٹڈ ہیں. یہ نفرت کا وہ عالم ہے کہ آپ صرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے نے ہلکی سی غلطی کیا کی ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا ڈاکٹر عزا کے ساتھ, جو کہ ایک سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ ہیں. ہم نے پہلا شو کیا تھا جیلسی پہ, دا فیلنگ آف جیلسی, حسد, جلن, اور جو ایک نیگیٹو ایموشن آپ کو کنزیوم کرتا ہے اور کس حد تک کرتا ہے, اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی. اور اسی دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ جیلسی ایک خطرناک ہیٹریڈ میں کیسے چینج ہوتی ہیں کہ آپ اپنے تھاٹس میں جس سے آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے اس کی بربادی کا سوچتے ہیں. میں نے یہ بھی مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں جو کالا جادو کا ایک کانسیپٹ ہے, اور یہ بھی کہا تھا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو رب جانتا ہے, لیکن جو کروانے جاتا ہے یا اس کو یوز کرتا ہے کسی کے خلاف, اتنی نفرت کہ وہ کسی شخص کی اس قدر تباہی چاہتا ہے. یہ کیا فیلنگ ہے؟ یہ ہیٹریڈ کب خطرناک ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا بتاتی ہے, یہی آج ہم ڈاکٹر عزا سے پوچھیں گے. اور ہم میں سے کوئی بھی اگر اس حد تک کسی کی نفرت میں گرفتار ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس سے کیسے نکلنا ہے, یہ آج کا موضوع ہے. تو بغیر اور ٹائم ضائع کیے ہم یہ سیشن شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر عزا. وعلیکم السلام عفت, کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کو کیسا رسپانس آیا ہمارے پہلے سیشن کا؟ دیکھیں, آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر دس ود دا ورلڈ, کیونکہ یہ انفارمیشن ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم وی پٹ اٹ آؤٹ دیئر. دیٹ واز دا انٹینشن بیہائنڈ اٹ, اینڈ مجھے بہت پازیٹیو رسپانس لگا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ موونگ فارورڈ مور اینڈ مور پیپل نیڈ ٹو جسٹ گیٹس مور انسائٹس, اور تھوڑا سا سمجھیں اپنے آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی. دیٹس دا موٹیویشن بیہائنڈ اٹ فار می اینڈ فار یو. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر عزا, مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو جیلسی, انوی, جلن, حسد, یہ نفرت میں کب تبدیل ہوتی ہے اور ان میں فرق کیا ہے؟ سو دیکھیں, جیلسی لائک آئی سیڈ ان دا لاسٹ پوڈ کاسٹ کہ اٹس اے ویری نارمل ایموشن, اٹ کمز اپ. ہم جب اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں وہ نیچرل انسٹنکٹ ہے. اگر ہم اس کو وہاں تک ہی رہنا, اس سے انفارمیشن کے لیے یوز کریں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھیں, اگلے بندے کو بھی تھوڑا سا سمجھیں, دین اٹس سم تھنگ دیٹ ڈزنٹ ٹرانسلیٹ ان ٹو ہیٹریڈ. اٹ کین بی, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, وٹ یوزلی ہیپنس اس کہ ہم we've grown up seeing it or feeling that it is a negative emotion. ہمیں بتایا گیا ہے کہ it's a negative emotion. آپ کو پتہ ہے کون یہاں بیٹھ کے کہے گا کہ I've been jealous of you, یا میں ایڈمٹ کریں اوپنلی, میں کر لیتی ہوں اب at this stage, right? آپ سوچیں all these years, it is very difficult to admit to anyone کہ I envy what you have, right? اور یا میں jealous ہوں اس سے, because ہمیں کہا گیا good girl syndrome جو ہے کہ we have to accept things and we have to like. میں تو کسی سے بھی نہیں جلتی, میں تو کسی سے جلتی نہیں ہوں, میں تو پرفیکٹ, مطلب میں پرفیکٹ بن ہوں اور وٹ ایور. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک آن آور سیلز آئدر. ہم بس کہتے ہیں کہ ہم بس ٹھیک ہے. اینڈ دوسرے بندے کی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چیز, ہم ہو رہے ہوتے ہیں لائک دس از واٹ وی فیلنگ, بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈمٹ اٹ. تو آپ جیلسی کو جب پریشر کوکر میں ڈالیں نا, اوپر سے لڈ بند کر دیں اور کوئی آؤٹ لیٹ, جیسے میں نے لاسٹ سیشن میں کہا تھا, اٹ بیکمز ہیٹریڈ, کیونکہ آپ اس کو برن ایکنالج نہیں کرتے, آپ اس کو وہیں پریشر کوکر میں پکنے دیتے ہیں. اینڈ دین دیکھیں ہماری سوسائٹی ہے, وی آلویز بینگ واچڈ ایز
problem and we have to watch ourselves and we're being watched constantly. अब इसमें add कर दो social media भी, and then वो भी अंदर आ गया. We are comparing ourselves to people who are just showing us a part of their life. That's not the reality. Like we talked in the last session कि वो एक filter लगा दो. आप जैसे wedding pictures share हो रही हैं, you're just seeing what is there, right, in that aspect. So women and everyone, they start going into the zone of कि ये मैं नहीं कर सकती, like मेरे पास ये resources नहीं है. That's the response people give, right? देखेंगे wedding, हम तो अपनी बेटी के लिए ऐसे नहीं कर सकते, right? I'm just saying that that's the kind of feedback that people, but उसको हम कभी express नहीं करेंगे. They'll be like, okay, let's put it in that pressure cooker, और वो बनती रहेगी, it'll keep growing, and then when it becomes hatred, that's when the problem arises. Jealousy in itself is just an emotion, it's a feeling. It can be contained, it can also be channelized, it can also give you information. लेकिन जब वो hatred बन गई pressure cooker में रह के, जो आपने अभी बात की, it translates to putting the other person down. दूसरे बंदे की struggle के अंदर अपने अंदर खुशी महसूस करना, right? And then also taking them down yourself. वो snide comment से शुरू होता है. Gossip is jealousy turning into hatred. यानी कि जब हम किसी के बारे में इंटरेस्ट से गलत बातें सुनना चाहते हैं या बुरी बात सुनना चाहते हैं, गॉसिप वही होती है ना जहाँ आप एक्चुअली किसी ना किसी की बुराई कर रहे होते हो या मजाक उड़ा रहे होते हो. तो ये तो हम सब करते हैं. जो हमें किसी वजह से पसंद नहीं होता, हम दोस्तों में बैठ के कर लेते हैं इसको डिस्कस. पर डू यू थिंक इट्स हेट्रेड, स्टार्ट ऑफ हेट्रेड? It's start of hatred. It isn't, अगर वो उस लेवल तक सिर्फ रहे, नरेशन तक, it doesn't stay like that. Naifat, let's be honest also. अगर हम इतनी honesty से बात कर रहे हैं, हम सब gossip करते हैं, but it doesn't stay at the level of just being a conversation. We're feeling, अच्छा अब कभी जब gossip हो रही होती, allow yourself to feel what you're feeling inside उस वक्त. अच्छी फीलिंग नहीं होगी. अगर आपने अपनी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग नहीं होगी जहाँ किसी के बारे में नेगेटिव बात हो रही है. गॉसिप में किसी की हम तारीफ तो नहीं कर रहे होते ना. गॉसिप हम ये नहीं कह रहे कि वो इतना अचीव कर लिया, लुक एट हर, इट बी लाइक ओ नहीं, कई दफ़ा हम बहुत पॉजिटिविटी वो तो गॉसिप नहीं, फिर वो गॉसिप नहीं है. वो क्या है? दैट इज अप्रिसिएशन. दैट इज व्हाट वी नीड टू डू एक्चुअली. दैट इज सपोर्टिंग अनदर वुमन. हम जब गॉसिप साइड पे आते हैं, दैट इज़ द नेगेटिव एलिमेंट्स जो हम एम्फसाइज कर रहे हैं, एंड वी हैव समवेयर फीलिंग प्लेजर इन इट in those moments. If we're honest with ourselves, हम ये नहीं कह सकते हम किसी के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, we didn't feel some sort of happiness. मैंने एक रिसर्च के मुताबिक ये जो फीलिंग होती है, इसमें आपका डोपामिन भी रिलीज होता है. So you get even addicted to gossip. Aren't we all addicted to gossip? Not if you're aware. अगर आप उधर फीलिंग अपनी सेल्फ अवेयरनेस की लेके आएँ, जैसे मैं भी कह रही हूँ कि आई एक्चुअली डोंट फील गुड अगर किसी की नेगेटिव बात हो रही है, इवन इफ इट्स ट्रू समथिंग दैट इज, आई विल नॉट, इफ आई रियली कनेक्ट विद माई सेल्फ इन द मोमेंट, मुझे अच्छी, दैट विल नॉट मेक मी सोशली वेरी एक्सेप्टेबल, लेकिन मुझे वो फीलिंग होगी. एज लॉन्ग एज वी आर कनेक्टेड टू आवर सेल्व्स, हमें वो अच्छी फीलिंग नहीं होती. सो अलाउ योर सेल्फ टू फील दैट, राइट, व्हेन यू आर इन दीज स्पेसेस. क्योंकि अगर किसी का बुरे से मुझे डोपामिन हिट मिल रही है, what does that actually say about me? Tell me. It says what? It says that I'm not really being the person I am, right? I don't see myself as that person who gets a thrill out of other people's negative experiences. मैं अपने आप को तो यही कह रही हूँ consciously, लेकिन unconsciously फिर मैं वही हूँ that I'm trying to run away from. If I don't face my shadow and really understand myself कि मैं ऐसे क्यों feel कर रही हूँ, I will not move past it. फिर वो वही pressure cooker वाली बात, फिर वो उसमें जाएगी, and then eventually it becomes hatred. So start तो उधर से ही होगा, gossip से होगा, and eventually it gets to that point. अगर मैंने face कर लिया in that gossip, मैंने face कर लिया कि this is actually what I'm feeling this tinge of jealousy, it won't go to that level क्योंकि वो cook नहीं होगा. It will be like I've acknowledged it. नहीं, ये तो देखें ना, जब भी हम कोई चलें किसी की बुराई हम तभी करते हैं जब उसमें कुछ ऐसा होता है. आप अक्सर कामयाब लोगों से, आप अक्सर जो मियाँ बीवी जिनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और आपका नहीं है, आपके बच्चे उतने कामयाब नहीं जितने किसी और के, तो आप एक कंपैरिजन तो करते ही हो, कहीं बुरा भी फील करते हो, डिफीटेड भी फील करते हो कि व्हाई कुडंट आई डू इट. तो कंपैरिजन में बुरी फीलिंग
ना तो थोड़ा सा नेचुरल ही है. How to fight it and not turn this into hatred? By acknowledging it. کہ अभी यार आपने मेरे से acknowledge नहीं किया. हो पाया. आपने मुझे कहा ना आप एक्नॉलेज कर लेती हैं jealousy, Yeah, right? कि So अगर यही है, that is the answer to your question कि acknowledge it कि yes I'm feeling this कि मेरे से ये नहीं हुआ and इसके पास है and मुझे टेंज हो रहा है and maybe थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लें कि शायद उस एक्सटेंट तक नहीं हो सके बट मैं इसको अपना भी रास्ता देखती हूँ कि उसने क्या किया कि शी गॉट देयर, मैं क्या कर सकती हूँ. हम फील करते हैं दैट दे डोंट, जब जेलसी का जो प्रॉब्लम होता है ना, इट टर्न्स इनटू हेट्रेड, इज वी फील दैट दे गॉट व्हाट वी डिजर्व्ड. Exactly. दैट्स द तो ये एंटाइटलमेंट क्या है? ये एक इनबिल्ट एंटाइटलमेंट है ना, बिकॉज वी आर नॉट विलिंग टू मे बी फेस आवर ओन डीमंस या अपने शैडो सेल्फ या डार्कनेस जिसको भी कहते हैं. अगर हम वहाँ बैठ के उससे लर्न कर लें कि ये मुझे फीलिंग आ रही है, क्यों आ रही है, तो दिस मीन्स कि मुझे शायद इस तरह थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी ज़िंदगी में चेंज करनी चाहिए, मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए. लाइक यू सेड, बहुत सी जेलसीज इस चीज़ पे होती है ना कि किसी की अचीवमेंट है, किसी ने अपनी ज़िंदगी का बहुत, फ्रेंडशिप्स में कैसे जेलसी आती है, दैट्स द मोस्ट पेनफुल सॉर्ट ऑफ जेलसी. देखिए आप मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन अ वे, राइट, इज वे प्रोग्राम टू डू इट, उस तरह की रिलेशनशिप्स में जो फ्रेंडशिप्स में आती है, इजंट इट, I wanted to bring this topic in because I think it's one of the most painful things when it comes there because you choose your friends. और उन्होंने आपको साथ लाइफ एक्सपीरियंसेस में अगर लॉन्ग रनिंग आपकी फ्रेंडशिप है, उन्होंने देखा हुआ है आपको, स्ट्रगल भी आपका देखा हुआ है, और जब आप एक आपका रास्ता थोड़ा सा बदल जाता है and you go into another direction, maybe you're being, they've seen the work that goes in and when they start giving these snide comments, इसको उर्दू में क्या कहेंगे, taunts, मुझे नहीं पता. सारी जिंदगी ना मैंने जो देखा है मेरे साथ, खैर आपका जो कॉम्प्लीमेंट आपको कोई देने के बजाय ना, लाइक कि मुझे तैयार होने का बहुत शौक है, जैसे ना मैं फैशन लवर, ठीक है, तो मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट हमेशा लोडेड होता है कि तुम तो मॉडल हो ना, तो तुम्हें इसलिए तुम, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स कि तुम अच्छा तैयार होती हो, तुमने मेकअप अच्छा किया, इट्स ओनली बिकॉज ओ तुम तो मॉडल हो ना, एज इफ ये अंडरहैंडेड कॉम्प्लीमेंट है. लेकिन इफ़त मैं एक चीज़ थोड़ा सा पर्सनल आपसे शेयर करती हूँ. अभी मैंने आपको कहा आप अच्छी लग रही हैं, तो आपने कहा मैंने मेकअप किया हुआ है बहुत, आपको भी आदत पड़ गई है अपनी कॉम्प्लीमेंट जो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है नॉट टू टेक दैट, बिकॉज हम इतना इस जगह में इतने हम रिप्रेस्ड हो जाते हैं, लाइक आई सेड, हमने इतना उसको कर लिया, अपने आप को इतना वो कर लिया कि यू आर अनएबल टू रिसीव दैट आइदर. Yeah, I'm uncomfortable receiving compliments. Yes, इसकी क्या वजह हो सकती है? When you are uncomfortable, like मैं हमेशा justify करने की कोशिश करती हूँ कि मैं इसलिए अच्छी लग रही हूँ. क्यों करती हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ. अभी आपने क्यों किया? अभी तो we have an example just there. I don't know. I think I don't deserve it. या मैं Maybe it's a lifetime of being told कि you're a model, तो आप तो इसलिए yeah, तैयार होती हैं. yeah. So कि इसकी वजह शायद सिर्फ यही है, yeah. and I don't deserve it. और मैं हूँ ही नहीं कुछ, मैं मेकअप करती हूँ तो मैं ये बन जाती हूँ, because that's what you've been told, that's the thing that you've been given, and that's what you've internalized. Yeah. And maybe it's time to look at it again, right? मेरी तो थेरेपी हो गई. अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की है, जब आप बुरे हालात से गुजर रहे होते हो और आप बहुत वीकनेस के किसी पॉइंट पे होते हो, बहुत टूटे हुए होते हो, तब योर फ्रेंड टेंड्स टू लव यू सो मच एंड दे वांट यू अराउंड, एंड एज सून एज यू हैव रिजॉल्व्ड योर इश्यूज और आप ज़िंदगी में थोड़े से सेटल हो जाते हो, कामयाब हो जाते हो, देन पीपल टेंड टू stop meeting you. So if यही तो मैंने अभी बात की है, that's what I said, कि वही friendships जो इतने अरसे से struggles में आपके साथ होते हैं and you have that attachment to them, and when you suddenly like आपका कोई और रास्ता आ गया जिसमें you're rising and they tend to withdraw, और ये होता है, this happened to a lot of people around me and I've seen it happening. I want to ask you this question because I can answer it, right, because I'm the experienced therapist. आज मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, why do you think, put yourself in that person's shoes, जो आपको क्या कहते हैं उसको, एक है ना मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं टाइप सीन, क्योंकि वो स्ट्रगल्स में शी वाज योर थेरेपिस्ट, शी वाज देयर एंड शी सॉ यू एंड आपको हेल्प कर रही थी, एंड देन सडनली आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, यू आर गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ प्रेज फ्रॉम द वर्ल्ड इज वेल, मुझे क्यों नहीं ये प्रेज मिल रही, दैट्स द मेंटालिटी दैट हैपेंस इवन दो mentally she's very like attached to you and all of those experiences. Why do you think this would happen? मुझे ये लगता है कि the kind of background I had, जो कि बहुत एक
माई लिविंग वॉज वेरी सिंपल. मैं एक बहुत ही गरीब, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं, मेरी बैकग्राउंड वो थी. फिर मैं अच्छे स्कूल में चली गई. फिर मेरा रंग भी उस वक्त ज़रा सांवला काला, जो एक्सेप्टेबल नहीं था. और लेकिन उसी में मेरे मतलब गोरा चिट्टा, एफ्लुएंट बैकग्राउंड, बाप का सर पे होना, एक एंटाइटलमेंट जो मुझे नहीं थी, वो मुझे शायद मॉडलिंग में ले गई. और मॉडलिंग एक ब्यूटी से एसोसिएट होती ही होती है, Absolutely. ठीक है. एंड बहुत सारे लोगों ने कि ये काली सी मॉडल बन गई है. से देन आई मेट एन गुड ह्यूमन बीइंग, आई गॉट मैरिड. तब भी शर्तें लगी थी कि ये तो 6 महीने की शादी है, इसको पता लग mentioned that in जाएगा. your speech. या Yeah. एंड देन दूसरा ये था कि आई थिंक कि वो आई सरप्राइज्ड पीपल समहाउ इन माय ग्रोथ. शायद इस वजह से लोग Absolutely, because people were always like, जो लोग privileged पहले से होते हैं, इनके पास ये resources होती हैं, if they can't rise to that level, क्योंकि उनको यहाँ से यहाँ जाना है, और अगर कोई और बंदा यहाँ से यहाँ गया है, it highlights their own shortcomings. अपना जो shadow self जो कह सकते हैं and anything, वो हो जाता है. लेकिन वही वाली बात है, instead of being in that mind frame के ये कितना इसने कितना achieve कर लिया, and how she despite not having all of the grounding or all of the support, she still and did even it. the looks, the most in my life, मुझे तस्वीरों में तो बहुत अच्छी आती, बड़ी photogenic हो. I mean, this is the compliment I always get. Nobody ever said तुम कितनी प्यारी हो, तुम photogenic बहुत हो. और आप ये सबको कहती हैं ना कि तुम कितनी प्यारी हो. Have you noticed that? That's your need. आपको कोई उस तरह उसने नहीं कहा. No, I genuinely feel like telling the but that's person. what I'm saying. You genuinely feel it, but that's also your unmet need, क्योंकि आपने ये receive तो नहीं हो किया. सकता है मैं ना हूँ, लोगों को ना लगती हूँ, तो that's why. That's unfair to say that to yourself. Okay. That's not okay. Because आपने वही जो चीज़ आपको नहीं मिली, आप अब दूसरों को देती हैं. That's very good that you give it to others. I'm not like, यही तो बनना चाहिए हमें. But that also means कि there's that part is missing where you need to receive it yourself. जब मैंने कहा है आपको आज, that's what happened. You went into this world of, oh, but मैंने तो makeup किया, मैं तो model हूँ. That has become your identity now. Okay. So, do you think I need healing from that, or it's okay? I think, what do you think? I think it's okay. How are you feeling emotionally in the moment when I'm saying, I'm holding a mirror to you right now. Yeah. This is nothing new, right? And you're able to receive it, the honesty. आप मुझे बताएं, how are you feeling inside when I'm saying all of this? I'm feeling a little pain. I don't know why. Yeah. And I can see that, I can sense that pain. Okay. I work with energy, that's what I feel more than what the other person is saying. So I'm feeling that pain because that's where the wound is. आपका जो wound है वो उधर है, and it requires you to address it. आप उससे अभी भी you're running away from it. आप कह रही हैं कि मैं करूँ या छोड़ूँ, right? That is your answer. Of course, you need to address it because that's a deep-rooted wound. You're feeling, जब आप pain, emotion feel करती हैं अपनी body में, why do I keep saying कि internalize करें, introspection करें? Because that's where you know what is missing, what needs healing. आपकी inner child की जो need है वो इधर बिल्कुल obvious है. But if I say कि इसकी वजह से मैं बेहतर इंसान इसलिए बनी हूँ कि जो मुझे शायद लगा कि मेरे साथ ज़्यादती है in a way, वो मैं दूसरों को उस पेन से गुजरने नहीं देना चाहती. So मुझे तो लग रहा है ये थोड़ा सा पॉजिटिव. ये है पॉजिटिव, इट इज़ पॉजिटिव बिकॉज यू यूज़. लेकिन देखें कई लोग उस एनर्जी को नेगेटिवली भी यूज़ करते हैं ना. व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ पॉजिटिव बिकॉज यू यूज इट एग्जैक्टली जो हम जेलसी की डिस्कशन कर रहे हैं कि यू यूज इंफॉर्मेशन इन अ पॉजिटिव वे टू गिव बैक and appreciate other people, right? And you're honestly doing it. It's not something you do because you want to do it because aapko nahi mili. It's not that. It is because you're genuinely doing it. But what I'm saying here is that it can be used negatively. Somebody else in your situation, 99% of the people would say कि अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ तो मैं दूसरों से ले लूँगी, right? That is the mentality. Secondly, even if you've done this and you've used it positively, it doesn't mean that आपका wound नहीं important, right? Okay. So it's something very different what you're asking me. What you did with it is a very positive thing, but what you need to do with yourself is still there. It doesn't heal that. Okay. Doing for others, absolutely, it's a good way of
handling this situation other than वो जो usually लोग करते हैं 95% I would say. आपने वो तो positively किया, but how have you healed yourself with this? You haven't. You still need to address the inner wounding. चलो ये हम बाद में सेशन इस पे कर लेंगे, लेकिन अब इसी से हम एक कंपैरिजन लेते हैं कि मैं ऐसा रिएक्ट कर रही हूँ, बट देयर आर फ्यू पीपल जो हेट्रेड शुरू कर देते हैं. उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हेट्रेड तक इस बात को ले जाते हैं? वो एड्रेस ही नहीं कर रहे अपनी जो वेरी नॉर्मल वेरी मतलब जैसे कहते हैं ना ऑर्गेनिक इमोशन है जेलसी, वो एड्रेस ही नहीं कर रहे. वो कह रहे हैं मैं तो जेलस हो ही नहीं सकता. दे सप्रेस, एवरीबॉडी क्लेम्स दैट, एंड दे क्लेम इट. अच्छा मैं कहती हूँ आप इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड आप प्रेजेंटिंग सेल्फ अपने रखने थे, आप क्लेम भी कर लो ये, आप फिर भी अंदर देखो अपने कि मैं क्यों ये फील कर रही हूँ. आप कह दो सबको कि यू नो आई डोंट फील जेलस, आई एम ओके विद दैट. आई जस्ट थिंक कि अंदर इंटरनल वर्क आपको फिर भी करना है, राइट. तो सी कि मैं क्यों ये फील कर रही हूँ. जब उसको आप प्रेशर कुकर में डालते जाओगे, उसको अपने रिप्रेस करते रहोगे, वो और बड़ी हो जाएगी. एनी थिंग दैट वी रिप्रेस, एनी थिंग दैट वी ट्राई टू कर्ब डाउन, वो और ग्रो करती है. यू मीन डिनायल? Okay. और रिप्रेस दोनों चीज़ें, राइट. एक तो होता है डिनाई और एक होता है कि बिल्कुल इसके ऊपर वो ऑपोजिट में चले जाना, मैं तो हूँ ही नहीं ऐसी. मैंने अक्सर गुफ्तगू में बड़े क्लोज फ्रेंड्स को जब वो हम करते हैं एक दूसरे के साथ कथारसिस, मैंने जब भी ये कहा यार हम भी तो जेलस कभी कभी हो जाते हैं, आज तक किसी ने ये नहीं कहा. मैं तो कभी किसी से जेलस नहीं होती. I made my point. Yeah. So जेलसी इज़ एन इमोशन. उसको हम प्रेशर कुकर में डालते हैं ना, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करना, वो हमें भी अंदर से खा जाती है. इट ईट्स अप अस इनसाइड. इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स के अंदर ये कुड़ने वाली इमोशन है. आई थिंक दैट्स द वर्ड. अंदर आपको जला देती है लिटरली. सो इट्स नॉट ऑब्वियसली व्हाट यू आर डूइंग टू द अदर पर्सन इज़ नॉट, वो तो बिल्कुल सही नहीं है, बट व्हाट यू आर डूइंग टू योरसेल्फ आप रियलाइज ही नहीं करते. एंड क्यों होती है जो आप मेरे से पूछ रही हैं, ऑब्वियसली वी डिस्कस दैट इन द लास्ट सेशन एज वेल. इतनी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर हम अचीव नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, और फिर हमें सोसाइटी ने पिट किया, और सारा वक्त कंपैरिजन में हम होते हैं. और देखें एक मैं चीज़ ज़रूर यहाँ मेंशन करती हूँ, मॉरल हाई ग्राउंड ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में स्पेशली, जिसमें हम इवन रिलीजन को यूज़ कर लेते हैं कि ओके हम तो कभी ऐसे ड्रेसअप ना हो, हम तो ऐसे ना काम करें, ये कर रही है, इसको पता नहीं तैयार होने का क्यों इतना शौक है. बाय द वे आई गेट दैट अ लॉट एज वेल. आई एम नॉट अ मॉडल. मुझे आपको पता है, अपने सालों से मुझे जानती हैं, आई हैव ऑलवेज लाइक डूइंग इट. इट्स नॉट दैट आई एम डूइंग इट फॉर समवन, बट it's still there. Personal choice है, and it doesn't undermine my intellect. लेकिन इतने साल it did. People thought I was a dumb blonde. blonde. Yeah, I was known as a dumb redhead चले कह ले. So it's something that we need to also understand कि हम ये करते जा रहे हैं. So and then हम रिसोर्सेज समझते हैं कम है. अगर ये कॉम्प्लीमेंट्स इसको मिल रही हैं तो मुझे नहीं मिलेंगी. हमारा दिमाग ऐसे काम करता है. और अगर बहुत कॉम्प्लीमेंट्स कभी आपको मिल रहे हैं तो ऑनलाइन ये बहुत अब होना शुरू हो गया है कि इतनी गंदी बात जो आपको जानते भी नहीं हैं ऐसी बात कर देंगे कि आपके वो 100 अच्छे कॉम्प्लीमेंट आप शर्मिंदा से अपने आप से होना शुरू हो जाते हो. तो ये तो एक जैसे कहते हैं हैपनिंग ऑल ओवर नाउ. इसमें ये भी नहीं कि कोई मुझे जानता है नहीं जानता है, लेकिन it still hurts. It makes you angry sometimes कि you don't even know me. And you're just basing it off. देखें जैसे जब पॉडकास्ट होस्ट हुआ था, it was about the hair, इन दोनों के बाल ठीक है. हम इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे और उस पे चला गया. It wasn't like, it made me think again about this whole thing कि हम एक चीज़ पे फोकस कर जाते हैं क्योंकि we want to distract ourselves from the real issue जो हमें असल चीज़ होती है, and we keep doing that. And we are not, अपने आप को हम कोई सर्विस नहीं कर रहे by doing this, by the way, कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी और look at the podcast, आपने वो सुना ही नहीं और आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, which is irrelevant. क्योंकि हम ना उस पे बालों की बात कर रहे हैं ना फैशन की बात कर रहे हैं, तो why are you focusing on that? And why do you think people do that? अभी जो हम कर रहे हैं connected to this, right? Friendships में जब jealousy आती है, जिन चीज़ों में आती है, हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं ताकि उससे डिस्ट्रैक्ट करें जो असल मेजर पॉइंट है. So we miss the moon for the stars. हम चांद को नहीं देखते, हम बस stupid इधर यानी कि हमारी फितरत में ऐप ढूंढना शामिल हो जाता है. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, they only try to find out faults in you. Why do you think they do that? If ये बड़ा important point आपने रेज किया, why do you think people do that? I don't know. मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे बनने के अंदर ना 100 गलत चीज़ें होंगी, मुझे एक अच्छी चीज़ नज़र आ जाएगी क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ, मैं ढूंढती हूँ डिलिबरेटली. एंड व्हेन यू स्टार्ट
اس چیز کو آپ انہانس کریں تو وہ گرو کر کے ساری جو 100 نیگیٹو چیزیں ان کو ختم کر دے گا. دس از ہاؤ پازیٹیو سائیکالوجی ورکس. اور جب ہم ایپ ڈھونڈتے ہیں تو ہمارے اندر ہی وہ چیز ہوتی ہے کیونکہ ہمیں کسی نے نہیں دیکھا, ہمیں صرف ایپس اپنی جو نیگیٹیوز ہیں اس پہ جج کیا گیا. فار ایگزامپل somebody who's very intelligent and very passionate about something, they'll be very intense, ان کی ایموشنز آئیں گی, اینگر بھی آئے گی, تو وہ صرف اس پہ فوکس کیا گیا, تو سارا وقت میں بھی غصے میں رہتی ہے, سارا وقت اتنی بولتی رہتی ہے, ہر چیز پہ اسٹینڈ لینا ہے فار ایور, رائٹ. تو وہ جو اس کا جو پازیٹیو ہے, اس کا جو بڑا پازیٹیو ہے, وی نیڈ پیپل لائک دیٹ ان دا ورلڈ, جو جن کی انٹیگریٹی ہو, جن کا پیشن ہو, جو سپورٹ کرتے ہیں کازز. ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس پہ کر رہے ہیں, اس کے بال خراب ہوئے ہیں, اس نے بولنا ہے, اس کی آواز خراب ہے, یہ اونچا بول رہی ہے, یہ جلدی بولتی ہے, تیز تیز بولتی ہے, look at her, she looks this way, she looks that way, اس کی پتہ نہیں میرج کیسی ہے. ہم خود ہی یوز کرتے ہیں یہ اگینسٹ, یہ تو ڈیورسڈ ہے, وی یوز دیٹ ایز اے slur, right, can put the other person down. سو یہ ساری چیزیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یہ ہماری اتنی سوسائٹی میں انگرینڈ ہو گئی ہیں. دس از سم تھنگ وی ریئلی نیڈ ٹو اکنالج ٹو آور سیلفس پہلے اینڈ دین چینج اٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دنیا میں ہر جگہ, یعنی ویسٹ میں بھی ایسا ہی ہوگا یا فرق ہے کچھ؟ دیکھیے, بٹ آئی ہیو کلائنٹس آل اوور دا ورلڈ. میں ایک چیز کہوں گی, ویسٹ میں دیو جسٹ ڈن اے بیٹر کور اپ, اور پولیٹیکلی کریکٹ ہونا ہے, دے کانٹ سے تھنگس اے سرٹن وے, کیونکہ وہ اسپیشلی کنٹریز لائک کینیڈا, آپ کو وہ بیک لیش آ جاتا ہے وہ کر کے. بٹ اف یو ڈیپ ڈاؤن, جیسے آپ لاسٹ سیشن میں کہہ رہی تھیں, اٹس فطرت, ہیومن نیچر سم ہاؤ کمپیٹیٹیو ہے, اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ اگلے میں غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہو کہ اس کے پاس اگر ہے تو یا تو وہ کرپٹ ہے, یا وہ خراب ہے, کوئی اور مین سے اس کے پاس آئے ہیں. یہ تو میں نے بہت بچپن سے نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ کسی کی اچیومنٹ آپ اس کی اچیومنٹ نہیں, آپ سمجھتے کہ اس کے پیچھے کوئی دو نمبری. بالکل. وائی؟ آپ مجھے بتائیں نا کیا وائی. بیکاز اگر آئی ٹولڈ یو کہ اگر آپ وہ چیز نہیں کر سکے تو کسی اور نے کر لیا ڈسپائٹ آل آڈس. اب اس کی اردو ٹرانسلیشن ٹھیک ہے, اف دے بین ایبل ٹو ڈو اٹ, تو آپ کے اندر وہ کیا انسائٹ کرتا ہے کہ یہ اس نے پھر سیدھا راستہ نہیں کیا ہوگا, اس نے کوئی غلط انڈر ہینڈڈ مینز یوز کیے ہوں گے. مطلب آپ خود بھی دیکھ لیں, اگر کسی آفیسز میں ہر طرح کے کام میں جب عورت آگے بڑھتی ہے تو ایک ہی بات زیادہ تر کی جاتی ہمیں پتہ ہے کس طرح پہنچی ہے. مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ 2 پولیٹیشینز عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, اور ایک نے دوسرے پہ کیا الزام لگایا تھا, حالانکہ وہ اتنی پڑھی لکھی ہیں اور ان کی اپنی ایک اچیومنٹ ہے. ایسے تو نہیں آپ کو بغیر ٹیلنٹ کے آپ کہیں پہنچ سکتے. دیر ہیز ٹو ہیو سم تھنگ جس کے بنیاد پہ آپ کامیاب ہوتے. بٹ یہی ہوتا ہے, آپ نے اٹیک اس کے کیریکٹر پہ کرنا ہوتا ہے ہر فیلڈ میں. کیریکٹر اسیسینیشن. ایگزیکٹلی. اینڈ دس از موسٹلی ڈن, موسٹلی کیا عورتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. کبھی ہم نے آدمی کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ آگے بڑھا ہے, وہ اس نے محنت کی ہے, لیکن اگر عورت بڑھی ہے تو اس کے پیچھے 2 نمبری ہے. سو یہ اگین پھر عورت اور مرد کا کانفلکٹ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے, کیونکہ مرد ہی زیادہ ایکٹیو ہے تمام جگہوں پہ. 70% وہ ہے, 30% میرے خیال سے اس سے بھی کم ہوگی. دین اٹس ویمن اگینسٹ مین والی بات بن جاتی ہے نا. اور اسپیشلی اینڈ جو خواتین ان آدمیوں کی زندگی میں ہوتی ہیں جن کو وہ ایک مقام دیتے ہیں کہ یہ میری بیوی, میری بہن, میری بیٹی, وہ بھی اگینسٹ تمام عورتوں کے ہو جاتی ہے جس کو مرد جج کر رہا ہوتا ہے. سو مرد کی ججمنٹ جو کسی عورت کے بارے میں ہوتی ہے وہ ان سے ریلیٹڈ عورتیں بھی اسی ججمنٹ پہ اور عورتوں کو جج کر رہی ہوتی. دس از سو سیڈ. یہ عورتوں کو یہ جو کمراڈری ہونی چاہیے جو مردوں میں ہے, اٹس سو لیکنگ. وائی؟ بیکاز اگر ہمارے میں کمراڈری آ جائے اور یہ سپورٹ سسٹم بن جائے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. ہم ریپریسڈ رہتے ہیں, اس طرح رہیں گے تو پھر کنٹرول بھی رہیں گے نا, کنٹرول میں رہیں گے.
تھوڑا سا ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کریں, بیکاز وی آر ایبل ٹو رائز ٹو دیٹ لیول میٹیورک. وی آر دا, دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے, ہم ویمن کریٹ لائک وی آر دا ونز ہو ہیونگ دا بیبیز. وی آر ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتی ہے کریشن کی, وہ ہمارے اندر ہے. اینڈ دا تھنگ از وی کین ریئلی ایوالو, وی کین ریئلی گرو اگر ہم سپورٹ کرنا شروع کر دیں. تو پھر ڈیوائڈ اینڈ رول ضروری نہیں ہے فت, دیٹ از نیڈیڈ, بیکاز اگر یہ نہ ہوگا تو سسٹم پورا کولیپس کر جائے گا. سو آدمیوں میں دے کین افورڈ ٹو ہیو دیٹ, دیٹس وائی دے ہیو اٹ. اینڈ ویمن تھنک دے کین ناٹ, ان کو they think they cannot, they should, right? کیونکہ وہ اس سے کہاں سے کہاں. سو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو سپورٹ کرو تو آپ کے پاس کچھ چیز کم ہو جائے گی. that's how we think. ایکچولی وہ گرو اس کے لیے کرے گی تو آپ کے لیے بھی گرو کرے گی اور راستے کھلیں گے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا. فار انسٹنس چلے اگر کوئی عورت کسی مرد پہ کوئی الزام بھی لگاتی, کہتی ہے کہ جی اس نے میرے ساتھ کچھ اناپروپریٹ کیا ہے, اور اس شخص سے ریلیٹڈ عورتیں جو اس کی لائف میں اس کی سائڈ پہ ہیں وہ اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ جانتی بھی ہیں, وہ کب بولنا شروع کریں گی؟ نیور. دیکھیں وہ میں نے کہا نا, انٹرنل انٹیگریٹی ہوتی ہے آپ کی اندر ہوتی ہے. سو دیٹ از دا ڈے آئی ایم ویٹنگ فار. اور وہی دن ہے جب کہ یہ مسئلہ تھوڑا سا حل شروع ہوگا, جب وہ عورتیں اپنے مرد کی غلطی کے ساتھ نہ کھڑی ہوں, دوسری عورت کے سچ کے ساتھ کھڑی. You'll have to wait forever. You don't think so it can happen? دیکھیں I am the ever hopeful, but I think there's too much in the system, systematic جو ہماری women against women والی چیز ہے. This is not going to happen, and I don't think, دیکھیں I hope it happens in our lifetime, but دیکھیں we can do our work, right? We can put it in place کہ wrong is wrong whoever does it. If it's somebody close to me who does it, or if somebody far away from me who does it, so point out that wrong. ہم کر سکتے ہیں, but آئی تھنک ابھی اتنا سسٹمیٹک ہے یہ کہ اگر آپ سمجھیں کہ ساری عورتیں سپورٹ کریں گی عورتوں کو, بیکاز دے نو دیٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, اینڈ ایٹ دا ایکسپینس آف دیئر اون ریلیشن شپس, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ریئلی پاسبل. ابھی وی ہوپ کہ تھوڑا سا یہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ سوچو اپنے اپنے اندر اپنے ضمیر کے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر, رائٹ. دیٹس وٹ آئی انکریج ایوری وومن ٹو ڈو, کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچو کہ what am I doing. اس کی ریپرکشنز ہوتی ہیں, لائک I said in the last session, وہ ریپل افیکٹ ہوگا آپ پہ واپس. کسی نہ جو اچھا کرو گے وہ بھی واپس آئے گا, جو آپ ہائڈ کر لو گے وہ بھی واپس کسی فارم میں آئے گا, بیکاز چھپا تو کچھ نہیں رہتا. دس ون تھنگ آئی بلیو ان, جو ٹروتھ ہوتا ہے نا ایٹ دی اینڈ اٹ آلویز کمز آؤٹ. لیکن آپ ٹروتھ کمز آؤٹ بھی ہوتا ہے, لیکن آپ اس پہ بلیو کرنا چاہتے ہو یا نہیں, دیٹس دا پرابلم. وہ سلیکٹیو بلیف ہے نا, پھر سلیکٹیو ہیئرنگ جیسے ہوتی ہے, سلیکٹیو وہ ہوتا ہے. سو سلیکٹیو بلیف سسٹم ہے, اور وہ چینج ہونے میں آئی تھنک اٹس گونا ٹیک اے لانگ ٹائم. لیکن ایک ایک چینج ہم اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اف اٹس رانگ وی کین ٹیک اے اسٹینڈ آن آور اون لیول, بٹ دوسروں کا ایکسپیکٹ کرنا کہ دے گونا ڈو اینڈ یو ویٹنگ فار دیٹ ڈے, وہ آئی ہوپ ہو جائے, بٹ وہ ان کے اندر اٹ ہیز ٹو کم فرام ود ان دیم سیلوز. وی کانٹ میک اینی بڈی ڈو سم تھنگ. وی ہیو ٹو لیٹ اٹ بی ان دا سینس کہ وی کین کریٹ سم سارٹ آف, ہم اپنا بٹ کر سکتے ہیں, بٹ دے ہیو ٹو کم راؤنڈ ٹو دیٹ. اینڈ یہ جو ہوتی ہے نا, دس از اے ویری, پھر آپ ہیلپ لیس بھی فیل کرتے ہو, اینڈ اٹس ناٹ ڈوئنگ اینی ون اینی گڈ. جب آپ وہ سوچتے رہتے ہو کہ وائی آرنٹ دے ڈوئنگ دس, وہ کیوں ایسی چیز نہیں کر رہے, غلط کیوں نہیں, غلط کو غلط کیوں نہیں کہہ رہے. اٹ کمز فرام یور اون سینس آف جسٹس. سو ایوری ون از ناٹ گوئنگ ٹو تھنک دیٹ وے, اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اس میں بھی ایمپتھی کی ضرورت ہے, غصہ نہیں کرنا ان کی. جیسے آپ نے بھی اب نوٹ کیا ہوگا, اور میں بھی اپنی زندگی میں, یہ جو پولیٹیکل ویوز بیکاز آف آئی تھنک سوشل میڈیا, کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کو پڑھ بھی رہا ہے, انٹریکٹ بھی کر سکتا ہے, میں نے جتنی نفرت پولیٹیکل ویوز پہ اب پوری دنیا میں دیکھی ہے, اٹس ناٹ اونلی پاکستان, چاہے آپ انڈیا دیکھ لو, اب تو اب سب کچھ سامنے ہے. آپ جسٹیفائڈ ہو کسی انسان کی پوری پرسنالٹی کو اس کے پولیٹیکل بلیف پہ جج کرنے پہ؟ بیکاز فار انسٹنس جو عمران خان سپورٹرز ہیں, ان کو لگتا ہے کہ عمران خان ایک بہت ایماندار, سچے اور ایک فلینتھروپسٹ, یعنی کہ درد رکھنے والا دل رکھتے ہیں, اور ان کو جو پسند کرتا ہے وہ ایسا ہی انسان ہوگا. اور اگر ان کی پالیٹکس سے کوئی ڈس ایگری کر رہا ہے کہ ان کو ڈیسیجن میکنگ ان کی ٹھیک نہیں ہے, وہ پولیٹیکل ڈپلومیسی ہوتا ہے, اس کو بھی اپنے ایگو
کے تحت ہینڈل کر رہے ہیں یا ان کو نہیں پسند آ رہا the way he is governing or ruling the country, تو وہ ایکچولی اچھا انسان نہیں ہے. Do you think it's justified? دیکھیں دس از دا ریزن آئی اسٹے اوے فرام پالیٹکس آل ٹوگیدر. میں دیکھتی بھی نہیں ہوں زیادہ بیکاز there's so much hate mongering اسے کہتے ہیں, اینڈ اس میں آئی کانٹ میک اے چینج. تو مجھے وہ لگتا ہے کہ مائی انرجی از گوئنگ ٹورڈز نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتا ہے. سو دیر از دیٹ سارٹ آف باؤنڈری دیٹ آئی ڈرا. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ سوشل سائیکالوجی میں جائیں, اگین یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یہ بھی پرسپیکٹیو میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جب آپ کسی کو آپ نے باکس میں رکھا, جیسے ہم نے ہیٹریڈ کے باکس میں رکھا, تو پھر ہر چیز وہ اچھی بھی چیز کریں گے تو وہ اس میں جائے گی. آپ کسی کو آپ نے آئیڈلائزیشن والے باکس میں رکھا تو اینی تھنگ دیٹ دے ڈو اور ول ناٹ ڈو, سے اور اٹ ول کم ان fall into that category. تو کتنی فیک ہے یہ دنیا اور انسان پھر, مطلب اتنے ہم ابھی تک لمیٹڈ ہیں. ہم لمیٹڈ ہیں, we're not fake, we're probably very limited because ہم الاؤ نہیں کرتے. گروپ مینٹالٹی کیا ہوتی ہے, we will follow the herd. ہمیں اگر ایک چیز اچھی لگی ہے, اس کی ایک چیز کے ساتھ میں کنیکٹ کر رہی ہوں, تو میں ساری چیزیں I won't look at it intelligently and think اچھا they can hold the good بلکہ and the ہرٹ bad. تو آپ کو اور جسٹیفائی بھی کرتے, justify gives you کرتے. justification for hatred also, نا. Yeah. سو ہم گڈ اینڈ بیڈ پھر وے نہیں کرنا چاہتے. بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ جس کو ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی وہ آ جاتی ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی ایوری تھنگ از گڈ اباؤٹ دس پرسن, ایوری تھنگ از بیڈ اباؤٹ دیٹ پرسن. اٹ از دا گروپ مینٹالٹی. سو آپ اگر اس چیز کو چینج کرنا چاہتے ہیں, آئی اگری کہ دیر ہیز ٹو بی سم سارٹ آف اس طرح کی, اٹ ڈزنٹ سٹ رائٹ, بٹ وی کانٹ چینج اٹ بائی ہیمرنگ اٹ ان ٹو دی ادر پرسن کہ نہیں ایسے نہیں, اس وہ اونچا بول رہے ہیں اس سے ہم اور اونچا بولیں کہ یہ, جیسے آپ نے وہ ایگزامپل دیا پولیٹیشینس کا اٹیکنگ ایچ ادر آن اے ویری پرسنل لیول. ہم why do we sink to that level? We don't need to do that. Understand کہ جو گروپ مینٹالٹی ہے, 99% of the people are going to follow the herd mentality. Social psychology basics ہے, not only in Pakistan, all over the world. So وہ کریں گے یہ psychologically they will put everything in the good box. We don't have to agree with it, but we don't also have to be disrespectful. So we can disagree with the point of view and do it respectfully. But that's I don't see it happening. مجھے بتائیں کہ یہ اس قدر, جیسے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈسکشن کرنے سے ہی بہتر سلوشن نکلیں گے. تو بحث, کسی بھی بحث میں پڑھنے کا مجھے لگتا ہے کہ ان کا پوائنٹس انہیں اپنا دیں, لیکن somehow یہ ہو نہیں پاتا. دیکھیں یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کانفلکٹ ریزولوشن ورلڈ وائڈ اسی طرح مطلب ہوتی ہے. پولیٹیکلی اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو ظاہر ہے کچھ اپنے پوائنٹس آپ دیں گے, وہ دیں گے, اور پارلیمنٹ کیبنٹ کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے, اپوزیشن اور اس کا بھی, لیکن ایسا ہو نہیں پاتا کیونکہ ہر چیز پرسنل ہو جاتی ہے. دین جب آپ کے پاس پوائنٹ کو جواب دینے کو نہیں ہوتا, دین یو اسٹارٹ میکنگ تھنگز اباؤٹ دی ادر پرسن, یو میک اٹ پرسنل. یہ تو اسی لیے میں دیکھتی نہیں ہوں نا یہ چیزیں, بیکاز اٹ بیکم سو پرسنل. مجھے وہ لگتا ہے کہ I mean ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے ابھی یہ ساری ٹاکس کے لیے جرنلسٹ تھے, غریدہ فاروقی نے ایک گرین شرٹ اور ٹراؤزرز پہنے ہوئے تھے. اس پوری اس ٹاک میں پاکستان کا کیا حصہ ہے, اس ٹاک سے ورلڈ وار رک سکتی ہے, ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی. لیکن بحث شروع ہو گئی کہ غریدہ فاروقی نے شلوار قمیض کیوں نہیں پہنی. دین دے ٹک ہر انڈیسنٹ پکچرز, کلوز اپس, جہاں پہ ان کو تھوڑی سی وہ فٹنگ آڈ ہو اینگل وہ لے کے اس کو پھیلایا گیا. آئی مین واٹ کائنڈ آف مینٹالٹی از دیٹ کہ آپ اتنی بڑی ورلڈ پیس ٹاکس پہ آپ نے غریدہ فاروقی کے گرین ڈریس. دیکھیے ہمارے اسمالر اسکیل پہ یہی چیز ہوئی ہے, دیٹس جسٹ انٹینسیفائڈ اوور دیئر. جو بھی ہم نے بات کی ہے کہ بالوں پہ کامنٹ آ گیا, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ ابیلٹی نہیں ہے. وی ڈسٹریکٹ فرام دا ریئل ایشو, دا ریئل تھنگ, بیکاز ہمارے وی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی, اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو بلڈ دا کیپیسٹی. بٹ ایسا مجھے لگتا ہے یہ نفرت کا وہ عالم ہے کہ آپ صرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے نے ہلکی سی غلطی کیا کی ہے. وین یو کانٹ ٹیک another person's point of view, اور آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں جو اتنا ریلیونٹ بھی نہیں ہے, رائٹ. یو جسٹ فوکس آن دا لٹل, وہ اس کے جو کپڑے تھے فار ایگزامپل, اینڈ دین جو ورلڈ پیس آ رہی ہے اس پہ آپ جو بگر پکچر ہے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے. وائی ڈو یو تھنک پیپل ڈو دیٹ, وائی ڈو یو تھنک پیپل فوکس آن دیٹ؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ جو آپ سے جو ڈس ایگری کرتا ہے, آپ کو وہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز کہیں آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اور
कोई भी इसके अगेंस्ट अगर सोच रहा है तो वो है ही बुरा, वो है ही गलत. आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिकॉज वो सिर्फ ये नहीं लगता आपको कि वो सोच डिफरेंट है मेरे से, आपकी पूरी आइडेंटिटी चैलेंज हो जाती है. Yeah. अगर मेरी आइडेंटिटी ये है कि मैं इस तरह, मेरा ये पॉलिटिकल व्यू है, व्हाटएवर जो है, तो अगर वो कोई और किसी और चीज़ को कर रहा है एम्फसाइज, तो मेरी आइडेंटिटी चैलेंज हो जाएगी. तो ये दुश्मनी में कब चेंज होती है? हेट्रेड में, हेट्रेड जब का आप उसको ये व्हेन यू डोंट ओन इट इन योरसेल्फ. अब ये अगर हो रही है चीज़ कि मेरी आइडेंटिटी चैलेंज हो रही है, बट आई डोंट ब्रिंग, मैं ये नहीं सोचती कि वो एक्चुअली उसका सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड दे अलाउड टू हैव दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई एम अलाउड टू हैव माई पॉइंट ऑफ व्यू. आई डोंट हैव टू अग्री विद देयर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मुझे ये, इसको इट शुड चैलेंज माई सेंस ऑफ सेल्फ. लेकिन ये फिर जाता है टू द मतलब वही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है. आप कह रही थी, आई थिंक यू मेंशन कि एंटाइटलमेंट है. आई एम सेइंग दैट इट इज एन एंटाइटलमेंट के जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, जो इसके अगेंस्ट सोच रहा है वो तो है ही घटिया बुरा. So देखें, I would say that from the evolution point of view it's survival instinct, because like-minded लोग जो एक जैसे herds में animals भी move करते हैं ना, आपने National Geographic देखा है, because we kind of हमारी अपनी safety होती है with like-minded individuals. It's a primitive brain. तो फिर जब हमें लगता है कि कोई उस herd से निकल के कोई और चीज़ कर रहा है, तो हमें वो challenging लगता है. So everybody wants to be in their own herd Yeah. and tribe. Yeah. Or okay. And That's then वो जो- comfort I think you're Yeah. looking for in life Yeah, then. you're looking for the safety, Yeah. and the other becomes the enemy. The black and white thinking that हमने पहले भी बात की है, फिर उसको हमें survival instinct आ रही है. It's not high form of intelligence, is not cognitive thinking, it is the primitive survival brain. और मैंने आपको पिछले सेशन में भी कहा था, जब इसकी वॉर होगी ना हमारे लॉजिकल ब्रेन के साथ, तो the emotional brain is always going to win. You're not using logic. आप ये नहीं सोच रहे कि ये this is not the person who's wrong, like it's not about the person, it's just कि उनका point of view ये है और मेरा ये है, and they are allowed to have that. आप सारी चीज़ उसकी चैलेंज करना शुरू हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके आप कपड़े, द वे शी dressed, or You know, anything like the that. sad part was कि एक तस्वीर लगाई उनकी उस जर्नलिस्ट की, और साथ कोई ईरानियन जर्नलिस्ट थी जिन्होंने पूरा बाया पहना हुआ था. एंड पीपल लिविंग हियर पाकिस्तान में वो ये कंपैरिजन कर रहे थे कि देखो कितना फ़र्क है और हम कितने गिर गए हैं और हम कितने बुरे हैं, just because she was wearing a trouser and a shirt which was very decent. एंड अ वर्क लग रहा था कि वर्किंग वुमन का अटायर है, बट मॉरल पुलिसिंग, क्योंकि उन्होंने ये पहना वो ख़राब औरत हैं, वो घटिया हैं. देयर आर सो मेनी चैलेंजेस स्पेशली अ वुमन हैज़ टू फेस इन दिस वर्ल्ड, कि मुझे कई दफ़ा लगता है कि औरत की तो हर वक्त वो सर्वाइवल मोड में है ना, एंड दैट मोड इज़ नॉट कंफर्टेबल. इसलिए एंगर एंड एवरीथिंग, jealousy, Jealousy. anger, all of these things, because हम सारा वक्त we survival have mode, always put in a test Yeah. to prove ourselves. and always being watched, always being policed, always being, और And एक- especially women are also part of it. obviously they are the biggest part of it. They perpetrate that abuse. यही तो करती हैं आगे कि ये मैं तो ऐसे नहीं करूँगी, moral high ground, right? कि I won't dress like this, I won't do this. और वो जो बात कर रही हैं या कुछ जो world peace ले आई हैं literally, उसको आप acknowledge ही नहीं कर रहे, right? Yeah. So this is something that is really important for us to, अपने अंदर थोड़ा सा हमें ना अपने साथ बैठने की आदत नहीं है. Just कोई भी, यू डोंट नीड एजुकेशन फॉर दैट, यू डोंट नीड टू बी अ वेरी गुड पर्सन फॉर दैट. बैठ के सोचें कि मैं क्या फील कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ? कर रही हूँ. Is it right? जब वही बात कोई और करता है और आपको बुरी लग रही होती है, तो कौन सी यहाँ ऐसी जहानत की ज़रूरत होती है कि आप ये क्वेश्चंस अपने आप से करें? बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग दिस फ्रॉम अ वेरी यंग एज. आई डोंट नो व्हाई, मेरा ख्याल से शायद मेरा भी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, And understand others, because you had to survive a world. सर्वाइव एंड ग्रो एंड बी समवेयर. अच्छा, मुझे बताएं कि माँ बाप का आपकी पर्सनालिटी बनाने में बहुत बड़ा, यानी तरबियत का, बचपन का बहुत बड़ा हाथ होता है. ऐसे क्या ट्रॉमास होते हैं बचपन के कि वो आपको इतना नेगेटिव और रिजेंटफुल बना सकते हैं? Well, that's going to be a whole other episode, because it's ये तो पूरी attachment theory, maybe everyone's heard of But it. it does play a part. It obviously does play a part, and because primary caregivers होते हैं, the first 5 years of a child's Exactly. life is with their primary caregivers, and that's going to make a big difference to their personality after that, because foundation है ना.
द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये साइको सोशल डेवलपमेंट होती है, तो अब दैट्स द फर्स्ट ईयर में होता है चाइल्ड का. सो यू सी दैट इज़ द बेसिस, दैट्स द बेसमेंट ऑफ अ हाउस, जिसके ऊपर सारा आपने बिल्ड करना है. जब आप वो नहीं बिल्ड करोगे तो ऑब्वियसली एंड देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट, थिंग्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड फॉर अ लाइफ टाइम. सो येस, दैट रिलेशनशिप, दैट प्राइमरी रिलेशनशिप, अटैचमेंट, जो आपकी फर्स्ट अटैचमेंट्स होती हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू और अफेक्ट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. एंड अवेयरनेस हमने लानी होती है इस चीज़ पे. सो द वूंड्स, देखें पेरेंट्स, आई वुड से वेरी रेयरली कि पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बुरा चाहते हैं, बट वूंड्स आते हैं बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट उनकी अपनी अनलिव्ड जिंदगियां भी होती हैं, उनकी अपनी भी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, एंड ऑल ऑफ दैट. और वो भी पहली दफ़ा माँ बाप बन रहे होते हैं, वो भी पहली दफ़ा माँ बाप बन रहे होते हैं. एंड देखें जो मदर वूंड है, इट इज़ वेरी मतलब फादर वूंड एंड मदर वूंड, मैं उसको आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल बिकॉज वो अगेन इट्स अ वेरी बिग. आई मीन फॉर समवन लाइक मी, जिसने बाप एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो बहुत पहलुओं से मैं बहुत डिफरेंट हूँ. इवन अपनी बेटी से भी, who had a father who looked after her. बिकॉज वो सेफ्टी नीड मीट करते हैं ना, फादर्स मीट योर बेसिक नीड के अच्छा आई एम हेयर. कोई किसी के बारे में, मैं अब एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी के बारे में गॉसिप भी ज़रा कम होगी अगर वो उसके सर पे बाप है. दिस इज़ अ डन थिंग, राइट. और चीज़ के बाप है उसके सर पे, तो बी केयरफुल अराउंड हर. बाप है, उसका बाप ये करेगा. सो जस्ट हैविंग अ फादर अराउंड इज़ गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस टू हाउ यू टर्न आउट. अदरवाइज यू हैव टू टेक ऑन दैट डिफेंसिव रोल कि मैंने ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सर मैंने बोल के करना है, मैंने एंगर से करना है, मैंने जिस तरह वी डिवेलप दीज डिफेंस मैकेनिज्म्स. एंड व्हेन योर फादर इज़ नॉट अराउंड, फॉर एग्जांपल, मदर वुंड्स और तरह के होते हैं, फादर वुंड्स और तरह के होते हैं. सो यू डेवलप क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी फॉर सर्वाइवल. सर्वाइवल में ही हो जाता है ना कि मैंने सर्वाइव करना है बिकॉज मेरे सर पे ये छत कह लें ये नहीं है, राइट. ये वाली चीज़ नहीं है. आई एम एक्सपोज टू द वर्ल्ड. लाइक मी ऑलवेज was trying to prove कि if I don't have a father, मैं ये काम खुद कर लूँगी. और हाइपर इंडिपेंडेंस. एंड येट मैं एग्रेसिव भी अपनी जवानी में बहुत रही हूँ कि कोई मुझे ऐसा वैसा ना समझे. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मुझे आई वॉज मोर लाउड इन एक्सप्रेसिंग थिंग्स कि कोई मेरे बारे में गलत ना सोचे. हो सकता है मेरा बहुत बोलना और बहुत लाउड होना और हर बात का मुकाबला करना, सच को एडमिट करना भी एक तरह की मेरी ट्रेनिंग मेरे हालात ने की है. बिकॉज अदरवाइज मैं सर्वाइव ही ना शायद कर सकती इन दिस मैन्स वर्ल्ड, एंड स्पेशली 80s और लेट 70s में जब मैं बड़ी होना शुरू हुई थी. एब्सोल्युटली. एंड दैट्स अ फैक्ट. वही वाली बात है, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ी बिकॉज फॉर सर्वाइवल. अ चाइल्ड डजंट, उसने अडैप्ट करना होता है. एन इमोशनली अब्यूज्ड चाइल्ड विल हैव टू लुक एट देयर पेरेंट्स मूड एंड डिसाइड फॉर देमसेल्व्स. वो बड़े एम्पैथ्स बन जाते हैं बड़े होके, राइट, कि उन्होंने देखना है कि माय पेरेंट्स जस्ट एंटर्ड द रूम, बुरा मूड है तो आज मैं किस तरह एक्ट करूँगा, अच्छा मूड है मैं क्या करूँगा. सो फादर है ही नहीं और मदर इमोशनली अनअवेलेबल है, और या फादर भी इमोशनली अनअवेलेबल है. दे गोइंग टू बी डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू दैट. आर वर्क लाइज इन. अब ये देखें रिडक्शनिस्ट अप्रोच में नहीं लेना चाहती हैं, नॉट दिस वे कि अब ऐसा हो गया तो ऐसा ही रहना चाहिए, राइट. वी कैन आइडेंटिफाई कि हमें क्यों हम ऐसे हैं, क्या हुआ हमारे साथ, एंड देन जो हमने चेंजेस लाने होते हैं दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फर्स्ट एक्सेप्टिंग कि ये हमारे साथ हुआ है. जस्ट सेम एज हमारा टॉपिक था हेट्रेड, एक्सेप्टिंग कि जेलसी है. जब हम एक्सेप्ट करते हैं वो हेट्रेड में बदलती नहीं है. एनीथिंग जिसको आप एक्सेप्ट कर लो, चेंज कैन ओनली कम फ्रॉम एक्सेप्टेंस. एग्जैक्टली. मेरा ज़िंदगी का मोटो ये है कि जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, बूढ़े होने से आपको जवानी में एजिंग इज अ बिग फैक्टर. तो मान लो पहले एक्सेप्ट कर लो. आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन हु ओपनली इन शोबिज, क्योंकि हम पुराने दौर से हैं, अपनी एज, रियल एज बताना शुरू हो गया. अब तो हर कोई बता देता है यूजुअली. सो जो बहुत ज़्यादा डर होता है, ज़्यादा क्या हो जाएगा ये सोच के जंप इनटू द डीप एंड. बट देन अगेन मैं फिर कहती हूँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं. वेरी फ्यू पीपल कैन डू दैट, वेरी पीपल आर एबल टू डू दैट. ठीक है, हमने हर बंदे की जो उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म बनाए उसके साथ चलना है. आई कैन से कि जस्ट ट्राई एंड डू द लिटिल दैट यू कैन, राइट. अगर आपसे इतनी बड़ी सबसे अनाउंस नहीं किया जा रहा वर्ल्ड को कि आई एम जेलस या आई हेट दिस, आप अपने आप को एक्नॉलेज करना शुरू करो, वहाँ से तो स्टार्ट ले लो. एंड दैट्स द ओनली वे. आप खुद एक्नॉलेज करते हो, आप दूसरे को थोड़ी जाके बताना होता है ज़रूरी कि देखो मैं थी और अब नहीं हूँ. अब अगर आप नहीं हो
तो just move Even though یہ بڑی اچھی بات ہے ایسے کر سکیں کہ I did, this is my journey, میں یہاں تک پہنچ. Everybody has to go through their own process. ہر بندے کا اپنا ٹائم ہوتا ہے to realize things and all of that, and we need to respect other people's journey and our own. لیکن اپنی جرنی میں ہم یہ کر سکتے ہیں ضرور کہ سیلف اویئر ہو جائیں, ایکسیپٹ کر لیں the shadow self. Introspection is the word. اچھا میں لاسٹلی یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں دو باتیں. ایک ریلیشن شپ میں, چاہے دوستی میں موسٹلی, اگر آپ کو ڈیپ ڈاؤن ریزنٹمنٹ ایک ریلیشن شپ میں فیل ہو رہی ہے فار فیو ایئرز ناؤ, آپ ہٹ جائیں اس ریلیشن شپ پہ, اگلے سے بات کریں, یا اس کی کمزوری, اس کی اچھی باتوں کو وے کر کے معاف کر دیں. ایز اے سائیکالوجسٹ I think all of those things, right? بات کرنی چاہیے whatever it is. اور بہت دفعہ بات اگر کر بلیئنس پیٹرن از سیم, then you have to draw that boundary, right? You have to protect Self yourself. respect لے Yeah, آؤ. self respect like حالانکہ آپ کو بہت اچھی باتیں بھی آپ کے اس دوست میں اور ہو سکتی ہیں جو آپ and that's انجوائے بھی painful, کرتے that's ہو. grief, right? Yeah. وہ آپ نے grieve بھی کرنا ہے. یہ اب self awareness میں introspection میں یہ بھی ہے کہ آپ وہ grieve کریں کہ اب وہ چیزیں ہیں and they will probably always be present, لیکن اب میں I have to draw these boundaries for myself, for my self respect. اینڈ اٹ از پینفل. یہ نہیں ہم کہہ سکتے او وہ برا ہے تو آل برا ہے. اگر آپ یہ سوچو گے نا اس کے بارے میں تو پھر اگین وہ ہیٹریڈ والی بات اینڈ دین لیک آف سیلف اویئرنیس سب کچھ آ جاتا ہے. یو ہیو ٹو سی دا ریالٹی, دیر واز گڈ ان دیٹ پرسن, دیر از گڈ ان دیٹ پرسن, ان ایوری پرسن. کوئی نہیں بٹ میں تو ابھی ایک اپنی کلوز فرینڈ شپ کی آپ کو بات, کوئی سائیکوپیتھ ہی ہوگا جو بہت ہی, نہیں بٹ کلوز فرینڈ شپ میں تو آپ نے ان کی بہت اچھی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں. That's why you were friends in the same. Exactly, that's what I'm But I saying. also want to say کہ history is not a good sort of reason to hold on to a friendship, کیونکہ ہماری اتنی پرانی friendship ہے, اب جو بھی abuse ہو رہا ہے, جو بھی چیز ہو گئی ہے, changes آ گئے, like I said, it's the most painful thing, right? Because friendships when they've seen all this thing and then suddenly آپ کے وہ snide comments مل رہی ہیں, abuse ہی میں اس کو کہتی ہوں, the highest form of it, because وہی جو آپ کی safe space تھی it becomes unsafe, وہ سارا کچھ آپ کو واپس مل رہا ہے, آپ کی awareness ہو گئی ہے and you realize کہ this person doesn't have my best interest. And بہت یہ بھی ہوتا ہے فرق کہ آپ کے سامنے نہیں, پیچھے سے جا کے باتیں ہو رہی ہیں آپ کے بارے میں, which is really painful because آپ کہیں نہ کہیں سے like I said the truth that is مجھے جو لگتا ہے کہ وہ ایک دھوکہ ہے آپ کے ساتھ, betrayal ہے. And betrayal بہت زیادہ ہوتا ہے. I say this کہ جو بندہ آپ کو behind your back protect کرتا ہے نا, that is the true your person. real friend, a real person. آپ friend بھی اس کو کیا کہیں, that's a true person in your life. جو بندہ آپ کے منہ پہ آپ کو بہت اچھا کہہ رہا ہے, پیچھے سے جا کے کچھ اور کہہ رہا ہے, that is the worst kind of person. میرے منہ پہ مجھے کوئی کہہ دینا کوئی چیز, لیکن زیادہ تر پھر worst ہی چل رہا ہے. And I think this is associated with your upbringing, your بچپن کے traumas, unhealed traumas. Let's not call it upbringing. Let's call it maybe connected to traumas, right? میرا وہی ہے کہ آپ کے زندگی میں جب آپ بڑے ہو رہے تھے جو حالات آپ نے فیس کیے, abandonment issues, آپ نے survive کیسے کیا ہے, and all of that can be done away with اگر ہم تھوڑا سا introspection کی سائڈ پہ آ جائیں. I mean, I think empathy can save you. It can save the world. Yeah. I think this is why I'm saying we need more empaths in this world. Koi somebody is a good person, we need to encourage them to be a good person, not make it even harder for them کہ اگر وہ اپنی ایک for example ہے کہ وہ اپنی ایک رسک کمانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھی طریقے سے اور کر کے you kind of اس میں بھی hammer کر because you're so jealous یا یہ ہوتا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ, and even somebody like me has faced them. So I would just say کہ try and be a little bit more of like اپنے wounds کو دیکھو. میں کوئی ایسے میرے ساتھ کرتا بھی نا, میں سوچتی ہوں کہ اس کے پہلی میری thought process ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے that they are acting this way. Go in other person's shoes and then decide کہ کیا. لاسٹ سوال, اگر آپ کو اپنا کوئی قریبی دوست consumed with hatred نظر آ رہا ہے, should you tell that person? Is there any point? Will it make a difference? I don't know, you tell me. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی دوست hatred اور jealousy میں زیادہ affected آپ کو نظر آ رہا ہے, being a good friend, should you discuss it with that person? دیکھیں Because میں نے یہ دیکھا کہ ذرا سا بھی criticism کوئی کرتا ہے, چاہے وہ میں بھی ہوں, I'm including myself, you don't just like it. پہلے بعد میں آپ مائٹ سوچ لو, لیکن شروع میں criticism کسی قسم کا آپ کو اچھا نہیں لگتا,
یہ آپ کی فطرت میں آئی تھنک سو. It's true. تو ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ؟ دیکھیں there's two things. پہلے آپ دیکھیں کہ if I talk to this person, will this make a difference? There's some no-go areas, right? کبھی بچے ہوتے ہیں وہ نو گو ایریا, ٹھیک ہے, کہ وہ درمیان میں آگے انوالو ہو گئے ان دس ہول تھنگ, دین دیر از نو لائک چوائس, یو ڈونٹ ریلی ہیو اے چوائس ان دیٹ. آپ نے دیکھنا ہے کہ اف ٹاکنگ اے کانورسیشن اباؤٹ دس ول میک اے ڈفرنس ٹو دی ادر پرسن اینڈ تھنگس کین گو بیک ٹو سم سیمبلنس آف نارمیلسی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے بیکاز ان کے اتنے ڈیفینسز ہیں یا آپ کے اتنے ڈیفینسز ہیں, اپنے آپ کو بھی دیکھیں, تو پھر اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے, رائٹ, ٹو ہیو دیٹ کانورسیشن بیکاز دا کانورسیشن ول جسٹ. لیکن اگر آپ کا دوست اس میں اتنا کنزیوم ہو گیا کہ اس کو خوشی وہ فیل نہیں کر رہا, اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے, that's their journey. جب میں نے ابھی جرنی والی تو بات کی ہے, ایز اے فرینڈ دیٹ sort of a person is not a joy to be with and anymore. do you think you pointing it out to them will make their life more joyful? No, they will have to But find out. being a friend, it doesn't bring me also So any then joy. you need to detach from them. That's what I'm saying. کہ پہلے آپ کر لیں بات, right? That's what I said in the last session as well. کوشش کر لیں because it's worth it for you. You have to weigh that. And then اگر نہیں ہو رہا, they're so defensive and like I said, hatred, jealousy eats you up inside more than it hurts the other person. It does. اگر وہ اس لیول پہ پہنچ گئی ہے تو آپ اس کی انرجی سے پک کریں, پھر سے بتانا, it's just going to feed that hatred. وہ اور زیادہ ہو جائے گی اپنے آپ کو. وہ آپ سے بھی ہو جائے. ہاں, آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے یہ, رائٹ, مجھے میرے سے بہتر سمجھتی ہے, یہ کیوں کر رہی ہے, آل دیٹ وہ جو ہوتا ہے, آل دیٹ کمز ان. سو یو ہیو ٹو کائنڈ آف لرن ٹو کٹ یور لاسز دین, اینڈ تھوڑا سا آپ کو ودرا کرنا پڑتا ہے. اٹس اے نیسیسٹی ایٹ ٹائمس. آپ کر لیں, آئی سیڈ ڈو آل دیٹ از نیڈیڈ, بٹ دین وین یو نو, آپ کا اپنا دماغ ہے, لائک جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ اگر یہ چیز اب نہیں, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس, دین یو ٹیک اے اسٹیپ بیک, maybe several steps back, because when shit hits the fan نا, وہ سب کو لگتی ہے. So if they're in that state, آپ کوشش کر سکتے ہیں ریسکیو کرنے کی before the fan is turned on, لیکن جب ہو رہا ہے then you are not going to sit there with the shit, right? You don't want to. تو آپ نے تھوڑا سا withdraw کرنا ہوگا اپنے آپ کو. سو آج کے سیشن سے مجھے لگتا ہے کہ سیلف لو اینڈ ایمپتھی کا پرفیکٹ امالگمیشن آپ کی لائف بہتر کر سکتی ہے اور دنیا بہتر کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایزا. اگین آج ہم نے ہیٹریڈ کی بات کی, نفرت جسے ہم کہتے ہیں, نفرت کرتے ہیں اس انسان سے. دیٹ ٹیلس اے لاٹ اباؤٹ یور سیلف آلسو اینڈ دا وے یو آر ڈیلنگ ود لائف. تو آڈینس کو میں یہی جو مجھے آج لگا ہے کہ زندگی میں دوسروں سے ان کی غلطیاں دیکھنے سے پہلے ہمیں اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے, تبھی آپ اس قابل ہو سکتے ہو کہ آپ کسی کی غلطی پہ بات بھی کر سکو. پہلے اپنے آپ کو بہتر بناؤ, خود سوچو کہ جو بات آپ کو دوسرے میں بری لگ رہی ہے کہیں نہ کہیں وہ آپ میں بھی تو ہو سکتی ہے, اور اکثر ہوتی بھی ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اور دوسرے کے بارے میں کچھ بھی فیصلہ لینے سے پہلے اس کے شوز میں جا کے دیکھو. ایمپتھی بھی ضروری ہے, اپنے آپ سے محبت بھی ضروری ہے. کہاں کس پوائنٹ پہ آپ نے کہاں کنارہ کشی اختیار کرنی ہے اپنے مینٹل سیلف کے لیے, اس کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. کہاں تک کسی کو معاف کرنا ہے اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. لیکن اپنے اندر جھانکنا بہت ضروری ہے, اور اپنے یہ گور اگر آپ کو آ جائے نا تو میرے خیال سے آپ کی لائف بہت ایزی بہتر ہو سکتی ہے. آپ بہت ساری نیگیٹو جو آپ میں حسرت ہے, جلن ہے, حسد ہے, اس سے آزادی لے سکتے ہیں, اور آئی سویئر زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے. اینڈ نیکسٹ ٹائم میں چاہتی ہوں ایسا ہم اب چائلڈ سائیکالوجی پہ بات کرنا شروع کریں کہ ہر ماں باپ اگر ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, ان کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو, وہ ورکنگ وومن ہو, ہاؤس وائف ہو, ان کی کتنی ان کے پاس ریسورسز ہیں, کہاں تک پہنچ ہے, ان سب کے وہ کام آ سکے ایک بیلنس انسان کی پرورش کرنے کے لیے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اب اتنی نالج آ گئی ہے ہیومن سائیکی کے بارے میں کہ اگر ماں باپ اس کا علم حاصل نہیں کر رہے تو دے آر ناٹ ریڈی ٹو بی پیرنٹس. تو جب بھی پیرنٹس بننے کا آپ سوچتے ہو تو کچھ کتابیں بھی پڑھ لینی چاہیے, کچھ عقل مند لوگوں کو بھی سن لینا چاہیے. اینڈ لیٹس پٹ آر پارٹ ان دس نالج کہ ہم کوشش کریں کہ اپ برنگنگ
a child میں ماں باپ جو غلطیاں کرتے ہیں ہم ان کو سکھا سکیں, تھوڑا بتا سکیں. تو لیٹس ڈو آر نیکسٹ سیشن آن دیٹ, اینڈ اٹس آلویز اے پلیزر. میرا تو خود ایک سیشن ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ یہ بات کرنے سے. سو تھینک یو ونس اگین, اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو. اور اب مجھے بتائیے گا کہ میں نے کمپلیمنٹ کیسے ہضم کرنے اینڈ خدا حافظ, اینڈ انشاءاللہ ویل بی بیک ود یو سون. خدا حافظ.